Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel video, Edi Munif channel. How is your life today? Alhamdulillah. Pada penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan ungkapan yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kali ini tentang how to state obligation and prohibition. Bagaimana kita menyatakan suatu keharusan dan larangan dengan menggunakan kata must dan must not. Well, as usual, seperti biasa dalam video ini kami selalu menyampaikan 3 hal, yaitu pertama, saya akan menyampaikan basic competence atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Kedua, saya akan menjelaskan materi beserta contoh-contohnya. Dan ketiga, saya akan memberikan exercise atau latihan soal untuk mendukung pemahaman materi ini. Oke, let's watch the following learning video. Agar channel kami ini bisa berkembang dengan baik, jangan lupa untuk di like atau klik gambar jempol. Klik juga subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami yang lainnya. Lalu klik juga tombol lonceng, oke? Basic competence. At the end of this lesson, you will be able to express how to state obligation and prohibition by using must and must not. Yaitu, setelah mempelajari materi ini, kalian akan mampu mengungkapkan bagaimana cara menyatakan suatu keharusan dan larangan dengan menggunakan kata must dan must not. Oke, sebelum memahami materi, it be better atau lebih baiknya kita amati terlebih dahulu beberapa contoh dialog atau conversation. Please observe some examples below. The first dialogue. David and Benny are in the park. I just remembered that I have a lot of homework. I must go home now. Oh, okay. Do you want me to take you home? I thought your bicycle is broken. Yeah, but there's my brother's motorbike. What? You aren't 17 yet. You mustn't ride a motorbike by yourself when you don't have driving license. Yeah, you're right, Benny. Okay. Don't worry. I can take a bus. Okay, take care. The second conversation. Bobby and Tony are in the class. Hey, Bob, let's go to the library. Okay. Have you practiced today? I heard next week is your singing competition. Yes, the competition is close. I must practice diligently. You're right. Oh, look, there's an ice cream seller. Let's buy an ice cream. You want to eat there first. No, we can eat it at the library. But the visitors mustn't bring food and drink to the library. Oh, I forgot it. Okay, I can buy it later. Next, the third conversation. Maya and Yahya are in front of the schoolyard. Tomorrow is the first day of the exam. Yeah, are you ready?
Yes, I must come before 6:30 a.m. so that I can choose my seat freely. Oh, I think you can't do that. Why? The students mustn't enter the room before 7 a.m. Really? Okay then. Nah, oke, selanjutnya mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Pertama, kita harus memahami dulu apa pengertian dari obligation dan prohibition. What is an obligation expression? An obligation expression means an expression used to express the idea of a necessity, to talk about rules, obligations, or to give firm advice to others or to oneself. Yaitu ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan tentang suatu keharusan, untuk berbicara mengenai aturan, kewajiban, atau memberi nasihat tegas kepada orang lain atau diri sendiri. Then, what is a prohibition expression? A prohibition expression is an expression to warn others not to do something or prohibit, yaitu ungkapan untuk memperingatkan orang lain agar tidak melakukan sesuatu atau melarang. Next, di dalam mengungkapkan suatu keharusan atau larangan, kita bisa menggunakan kata modal auxiliary verb atau kata kerja bantu yang berupa modal. Untuk ungkapan keharusan atau obligation, kita bisa menggunakan kata must, have to, atau has to, yang artinya harus. Sedangkan untuk ungkapan larangan atau prohibition, kita bisa menggunakan kata mustn't atau must not, don't have to, dan doesn't have to, yang artinya tidak boleh. Sekarang perhatikan bentuk rumus kalimatnya. Pertama, bentuk ungkapan obligation. Pertama, A, subjek atau pelaku, kemudian kata must, kemudian verb one, kata kerja bentuk pertama, kemudian objek. For example, I must go to sleep now. Saya harus pergi tidur sekarang. Yang kedua atau yang B, subjek atau pelaku, have to, verb one, dan objek. For example, we have to wear mask. Kita harus memakai masker. Yang ketiga, subjek, has to, kemudian diikuti verb one, kemudian objek. For example, she has to bed rest. Dia perempuan harus istirahat di tempat tidur. Kedua, bentuk ungkapan prohibition. A, subjek, diikuti mustn't, diikuti verb one, diikuti objek. For example, I mustn't come late again. Saya tidak boleh datang terlambat lagi. You mustn't bring ice cream in the library. Anda tidak boleh membawa es krim di perpustakaan. Yang B, subjek, diikuti don't have to atau doesn't have to, kemudian diikuti verb one, kemudian objek. For example, the visitors don't have to feed animals. Pengunjung tidak boleh atau tidak perlu memberi makan hewan. Selanjutnya, untuk penggunaan kata modal auxiliary verb atau kata kerja bantu yang berupa modal. Untuk obligation, kata must ini dipakai subjek I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, dia benda atau hewan, atau ini untuk semua subjek tanpa terkecuali. Sedangkan have to dipakai oleh subjek I,
Saya, you, kamu, we, kita atau kami, they, mereka, atau orang ketiga jamak. Sedangkan untuk has to dipakai oleh subjek she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, dia benda atau hewan, atau orang ketiga tunggal. Sedangkan untuk prohibition, mustn't atau must not dipakai oleh semua subjek, baik itu I, saya, you, kamu, we, kami, they, mereka, she, dia laki-laki, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, dia benda, untuk semua subjek. Sedangkan kata don't have to ini dipakai oleh subjek I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, atau orang ketiga jamak. Dan kata doesn't have to dipakai oleh subjek she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, dia benda atau dia hewan, atau orang ketiga tunggal. Pay attention some examples below. Nah, sekarang kita perhatikan contoh-contoh kalimat atau ungkapan mengenai keharusan atau obligation dan larangan atau prohibition. Obligation. The student must wear a uniform every day. Siswa harus memakai seragam setiap hari. Prohibitionnya, the students mustn't wear a t-shirt during the school hours. Siswa tidak boleh mengenakan t-shirt atau kaos selama jam sekolah. Contoh kedua, obligation. They must wear proper shoes. Mereka harus memakai sepatu yang tepat. Untuk prohibitionnya, they mustn't wear sandals. Mereka tidak boleh memakai sandal. Contoh ketiga, obligation. I must come on time to class. Saya harus datang tepat waktu ke kelas. Prohibitionnya, I must not be late to school. Saya tidak boleh terlambat ke sekolah. Contoh keempat, obligation. We must keep our classroom clean and tidy. Kita harus menjaga kelas kita tetap bersih dan rapi. Prohibitionnya, we must not litter. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Contoh kelima, obligation. We have to put the garbage in the garbage bin. Kita harus membuang sampah di tempat sampah. Prohibitionnya, we don't have to throw trash anywhere. Kita tidak perlu membuang sampah di sembarang tempat. Contoh terakhir, obligation. We have to obey the school rules. Kita harus mematuhi peraturan sekolah. Prohibitionnya, we don't have to break the school rules. Kita tidak boleh melanggar peraturan sekolah. Okay, after understanding the explanation of material, now please do the exercise. Here are what will we do. First, we will make a list of the obligations and prohibition that we must do and must not do at home. Second, every one of us will handwrite the work on a piece of paper. Tugasnya adalah berupa, pertama kita akan membuat daftar ungkapan keharusan atau kewajiban dan larangan apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh kita lakukan di rumah. Kedua, tulis pekerjaannya dengan tulisan tangan di selembar kertas. Terakhir, nanti dikumpulkan. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di Edi Munif Channel dalam video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk mengunjungi web kami di gubuksinauenglish.blogspot.com. Bye.